Jedno od najstarijih i najtežih pitanja koje ljudi postavljaju jeste zašto dobri ljudi najviše pate. Ovo pitanje nema jednostavan odgovor jer se dotiče pravde, sudbine, ljudske prirode i samog smisla života. Ipak ono se stalno vraća jer gotovo svako od nas u nekom trenutku primijeti da su upravo oni najiskreniji, najpošteniji i najdobronamjerniji ljudi često izloženi najvećoj boli. Na prvi pogled to izgleda nepravedno. Logično bismo očekivali da se dobro dobrim vraća, a zlo kaznom. Međutim, stvarnost često pokazuje suprotno. Dobri ljudi gube, bivaju povrijeđeni, iskorišteni ili zanemareni, dok oni koji su sebični ili bezosjećajni ponekad prolaze bez posljedica. Zašto je to tako? Jedan od razloga leži u samoj prirodi dobrote. Dobri ljudi osjećaju dublje. Oni se više brinu, više vole i više ulažu sebe u druge. Upravo zbog toga su i ranjiviji. Kada im se dogodi nepravda, ona ih ne pogađa samo površno, ona ulazi duboko, jer dolazi do sudara između njihovih vrijednosti i surove stvarnosti. Dobri ljudi vjeruju u iskrenost, pa ih laž više boli. Vjeruju u pravdu, pa ih nepravda teže pogađa. Drugi važan razlog je to što dobri ljudi često stavljaju druge ispred sebe. Oni su skloni praštanju, razumijevanju i strpljenju. Iako su to plemenite osobine, one ponekad dovode do toga da ih drugi uzimaju zdravo za gotovo. U svijetu u kojem se često cijeni snalažljivost više od poštenja, dobri ljudi mogu ostati u sjenci. Ne zato što su slabiji, već zato što ne žele gaziti druge da bi došli do cilja. Također, dobri ljudi često postavljaju visoke moralne standarde, ne samo drugima, već i sebi. Kada pogriješe, oni osjećaju krivicu jače nego drugi. Kada ne uspiju, krive sebe. Ta unutrašnja borba, to stalno preispitivanje vlastitih postupaka, može biti izvor velike patnje. Dok neki ljudi lako opravdaju svoje greške, dobri ljudi ih nose u sebi kao teret. Postoji i društveni aspekt ove teme. Svijet nije uvijek uređen po principima pravde. Često nagrađuje brzinu, snagu, klasnost i ambiciju, a ne nužno iskrenost, empatiju i skromnost. Dobri ljudi se ponekad ne uklapaju u takav sistem. Oni ne žele da varaju, manipulišu ili gaze tuđe dostojanstvo. Zbog toga im je put često teži i sporiji. Ipak, važno je reći da patnja dobrih ljudi nije besmislena. Iako zvuči teško, upravo kroz patnju mnogi razvijaju duboku mudrost, saosjećanje i snagu karaktera. Ljudi koji su patili često najbolje razumiju druge. Oni znaju kako izgleda bol i zato su spremni pružiti ruku onima kojima je potrebna pomoć. Na taj način njihova patnja postaje izvor dobrote za druge. Filozofi i pisci često su se bavili ovom temom. Neki su tvrdili da patnja oplemenjuje čovjeka, dok su drugi smatrali da ona jednostavno pokazuje haotičnost svijeta. Možda je istina negdje između. Patnja sama po sebi nije dobra, ali način na koji je čovjek nosi može dati smisao čak i najtežim iskustvima. Važno je naglasiti da biti dobar ne znači biti naivan ili pasivan. Dobrota ne bi trebalo da znači trpljenje bez granica. Jedna od životnih lekcija koje dobri ljudi često uče kroz patnju jeste kako postaviti granice, kako ostati dobar, a istovremeno zaštititi sebe.
To je težak, ali važan balans. Na kraju, pitanje zašto dobri ljudi najviše pate možda nema konačan odgovor, ali možemo reći da dobrota, iako često donosi bol, ima vrijednost koja se ne može mjeriti trenutnim uspjehom ili lakoćom života. Dobri ljudi možda pate više, ali oni također vole dublje, osjećaju snažnije i ostavljaju trajniji trag u životima drugih. U svijetu koji često djeluje hladno i nepravedno, dobrota je tiha snaga. Ona ne garantuje život bez patnje, ali daje životu smisao. I možda upravo zato dobri ljudi, uprkos svemu, nastavljaju birati dobrotu, jer znaju da bez nje svijet ne bi imao nikakvu šansu.